For this video di mga cart no, mag-service na pud mi ni Jobis di ay mga cart no. Ambot pila ni kaadlaw wala na ko hinumdum og pila ni kaadlaw na mo diri stay diri sa amoa sa Hilongos. Kay na late na magud ni nga video mga cart no. Karon pa jud na ako na edit kay ako rin ning gitigom tanan kay adlaw-adlaw mo mi ato na ay service mo nang ako nila ning gitigom unsa. Kung wala na koy kuan di na ko busy ako ni siyang anam-anamon og pang-edit man nakalimot ko ikapila ni ning adlaw. Mao nang sa mga to nga ingon nga nung wala na ka mi upload asa na ko no mi nagtuon na nagdahom sila nga wala na mi nag-vlog ko no daily uy mag-vlog maghapon mi pero dili ka adyo ingon nga kada adlaw mi nag-upload ug mag-upload mi sa usa ka adlaw pero pila ra to ka buok kay busy lagi dili na ko ka-edit kay gikapoy na ko pag-uli ihigda na naman datog na ko diretso maunang karon kay wala dili na mo ko busy mag-edit ug ako ning ipang upload tanan ang mga video namong ganap diri nga naami sa Hilongos. Diri ra pud ni guys sa Hilongos guys pero sa Liberty ni siya ang among customerism bali duol-duol ra pud ni pila ra pud ni ka minutes ang dagan gikan sa amo pero lisod malagi ang among agianan kay ongoing pa man ang pagtrabaho sa among kalsada mao nang nataud-tauran pud gazud mi kay hitak ba sa kaadyo di pud pwede nga magpaharurot mi ag kalsada piting hitaka mo nang hinahinay lang jud mi ang importante is safe ang abot sa balay sa among customer. Unsa guys pag abot na mo sa balay sa among customerism akong gi-check ang buhok sa akong client and then i-applyan ako og rebanding number 1 na process siya og mga duha ka oras. Yes, dili magkapareha ang buhok guys na usahay 1 hour lang maluto na ang buhok sa client. Napoy uban tag duha ka oras kapin tag tulo nakadepende na sa status sa buhok sa atong client kung unsa sa kalig-on. Pagkahuman gibanlawan kay na process naman unja gi-blower as usual mao ra man jud ni kanuni atong mga ganap guys ug magriban ko. Unja guys nindot pud ko among client kay ngano nagandam sila snacks sudan nag-iyaw sila manok bisaya nagandam sila kalibre o kanaang kaning mais kay daghan mo silang tanom diri silang palibot. Grabe jud mga cart busog jud kaadyo mi murag jud nagpiesta silang balay kay sige nagasima-sima bali diri may mag-stay guys sa amo sa Hilongos og pila ka weeks kay kuan gituzo ni namo diri og sadyo mihingan amot mi diri kay August 3 unja mo uli mi mga last week siguro sa August kay bali fiesta man pugod dinhi unsa kung muli mo mi diri sa amo guys sa Hilongos magdaga jud ko og mga herminta kay para double purpose ba dili ta malugi inig biyahe unsa na pud kay panggasto-gasto kay syempre mapinding ta dinhi mao nang always gud ta mag kung baga kuan ba nang boy scout ga girl scout inana kanunay laging handa kanunay ba kung asa moadto padung mabuhi gud bisan asa mao nang thankful jud ka ko pasalamat jud ko sa Ginoo nga gitagaan gud ko inani ni siyang client o gitagaan po ko ni siyang inani nga kabuutan nga assistant or job bells mao nang thankful ko wala na koy laing pangadyoon pa mao nang sa mga uban din hano nga murag nawadan sa paglaom adlaw jud mo pagwa sa paglaom jud no samtang may kinabuhi pa may pag-asa ang injo lang gibuhaton is pagkugi dili kay puro lang ta pangandoy sa kinabuhi nagasige tag higda way mo abot ana lihok jud ta samtang kaya pa samtang makabarog pa ta napay tay mga kusog manang dili ta magaingon nga sana all kadyo sila no maadyo man sila kay ay kwarta no maadyo man sila kay maadyo tang tanan labi na gazud nga baskog pa ta maadyo kaadyo ang imong aga tong buhaton manimpad maningkamot ampo ta sa Ginoo kay kanang tanang mga pag-ampo nato dili man ihatag karon dayon pero maabot gud sa panahon labi na kung ready na ta dawaton ang grasya gikan sa Ginoo nang lihok jud ta kay kami ni Jobels maningkamot jud mi ni Jobels nga dili mo balik sa among sinugdanan kay grabe to kalisod sa una mo nang maningkamot ko jud mi ni Jobels bala ginagmay basta kanunay importante is sure ball og kanaang pinaagi sa maadyo nga buhat dili ingon nga nakakwarta ta sa dinautan mo nang wala jud imposible guys nga moasenso ang tao basta kay maningkamot ang zuka dili ka magtinapulan timan-e gyud akong gisulti mga card dili man karon hinaot moabot ra jud na puhon-puhon basta kay naa kay kadasig sa imong kugalingon ug salig sa imong kugalingon diha. Unya sa katong mga nangutana kung unsa akong gipanggamit kung asa na ko ni gipalit ako ra pud ning ibutang sa yellow basket or sa comment section. Unya ang service ni sa atong client karon is ribbon with cellophane and Brazilian botox mao na ang iyaha karon akong gitiras iyang buhok guys. So mao na ni ang resulta sa iyang buhok guys very shiny, straight, bouncy and smooth kaayo mga kahart. Unya sa katong mga nag-ask din na sa comment section no dili na jud mo nako tanan matubag kay sobre na masapawan dyan na busy pud ka sa mga kahart no ang uban ma-reply ang uban di mo nang sa mga nag-inquire kung pilay akong ribbon services pwede ra ka mo mag-PM diri sa among page mga kahart no og diri na lang ko to mga kahart no don't forget to follow like comment and share daghang salamat.